साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 होम साइंस 216 का TMA सॉल्व TMA उर्दू मीडियम में। ठीक है, तो आप देखिए, सवाल है, एक फैमिली पिकनिक का एहतमाम करे। मैनेजमेंट के 4 इक़दामात का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों की फहरिस्त बनाएं। मनसूबाबंदी, बैंकिंग के मकसद के बारे में फ़ैसला करें, तारीख़ और मकाम का इंतखाब करें और सरगर्मियों और बजट की एक फहरिस्त बनाएं। इसके बाद है मुनज़्ज़म करना, ख़ानदान के अफराद के काम की तफ़वीज़ करें, ज़रूरी वसाइल का रखना, खेल जमा करें और नक़्ल व हमल की बंदोबस्त करें। लागू करना, वक्त पर पहुँच कर इलाक़े के तरतीब दें और सरगर्मियों में मशगूल होकर मंसूबे पर अमल करें। तशख़ीस, पिकनिक के बाद इस बात पर बात करें कि क्या अच्छा रहा और मुंतक़िल में पिकनिक के लिए क्या हुनर किया जा सकता है। दूसरा है, खाना बनाते वक्त आपकी फैमिली मेम्बर को जलने से ज़ख्म हुआ, आप फौरी तौर पर क्या इब्तिदाई इलाज करेंगे और मज़ीद पेचीदगियों को कैसे रोकें। तो इसका जवाब है, ज़ख्मों को गर्मी की जगह से हटा दें, जली हुई जगह को बहते हुए ठंडे पानी के नीचे 10 से 15 मिनट तक धोएं, बर्फ़ से बचें, कुछ हिस्सों को आहिस्ता से थपथपाएं। सिल्वर सफरिया एंड बायोटिक क्रीम लगाएं, एक साफ बैंडेड को जलने के दहाने के पानी पीने की तरकीब दें। ठीक है, इसके बाद है अगला तीसरा सवाल है कि वालिदैन अपने छोटे बच्चों को दक़ीक़ हर्षो नमा के लिए क्या बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है खिलौने, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, खिलौने फराहम करें। उम्र के लिहाज से मौजूद खिलौने जैसे पत्थर जैसे थप्पड़, छुरी, प्लास्टिक और शक्ल देने वाले इस्तेमाल, हेरा फेरी का मवाद जैसे आटा, मिट्टी और इमारत के प्लास्टिक के साथ खुलने की हौसला अफजाई, रोज़मर्रा के काम, बच्चों को बटन लगाना, जिप लगाना और बर्तनों के इस्तेमाल से शामिल करना। आर्ट की सरगर्मियाँ, ड्राइंग, रंगने काटने में मशगूल हों, ऑडिशन कैमरा, थ्रेडिंग, हेडन और स्केटिंग जैसे कैमरा गर्ल्स, खुद की देखभाल, खुद को खाना खिलाना, ड्रिंक और ग्रूमिंग में मशक की इजाज़त दें। सवाल नंबर 4 है, आप जान हैं तो जहान हैं, सेहत ही दौलत है, कहावत पर यकीन रखते हुए सेहत का तारीफ़ करें और अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए 4 आम कामों की फहरिस्त करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेहत को रियासत के तौर पर बयान करता है। मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद न सिर्फ बीमारियों की अदम मौजूदगी, ये तारीफ़ इस बात पर भी रोशनी डालती है सिर्फ जमानी पहलू है, बल्कि ज़हनी और समाजी अवामिल भी इस बात की निशानदही करते हैं। मुतवाज़ुन ग़िज़ा, ज़रूरी ग़िज़ा अज्जा फराहम करने के लिए मुतवाज़ुन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन्स वगैरह। ज़ाती हिफ़ाज़त सेहत, बाकायदगी से हाथ धोना, दांतों की देखभाल और सफाई समेत अच्छी हिफ़्ज़ान सेहत पर अमल करना, मुख्तलिफ़ बीमारियों से रोकना। बाकायदा वर्जिश और चहलकदमी, खेल और बैरूनी खेल जैसे जवानी सरगर्मियों में मशगूल दिल को मोहब्बत और सेहतमंद रखना और मजमूई फ़िटनेस को बेहतर बनाने में मदद करता है। मुनासिब नींद और आराम, नींद को यकीनी बनाना और आराम के वक्त रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना सेहत याबी और तवानाई की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बेडरूम के ज़रिए कपड़े फ़रोख्त करने का कारोबार करते हैं। आप किस तरह के सूत और बुनाई फ़रोख्त करते हैं। आपके अलावा मुख्तलिफ़ रेशों और कपड़ों की ख़ुसूसियत जो ग्राहकों को पसंद पर असरअंदाज होती है। इसका जवाब है, आप लूम फैब्रिक कारोबार में मुख्तलिफ़ किस्म के धागों और बुनने का इस्तेमाल करते हो, हर एक मुनफरद ख़ुसूसियात के साथ जो सारिफ़ की मुख्तलिफ़ तरजीहात को पूरा करता है। बारून और बिन्नियों की अक़साम, कपास
خصوصیت: نرم، ہلکا پھلکا اور سانس لینے کے قابل۔ یہ موسم گرما کے لباس کے لیے مثال ہے۔ یہ پائیدار اور مختلف رنگوں میں دستیاب ہے۔ اون خصوصیات: قدرتی طور پر گرم، یہ موسم سرما کے لباس کے لیے بہتر ہے۔ اس پر نعش، احساس اور منفرد بنانے کی صلاحیت۔ ریش خصوصیات: ان کی چمک اور نرمی کے لیے مشہور، ریشمی کپڑے خاص مواقع جیسے شادیوں، تہواروں کے لیے بہتر ہے۔ جوٹ خصوصیات: سستی اور ماحول دوست، پائیدار، مختلف استعمال جیسے بیگ اور گھریلو ٹیکسٹائل میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے تانے اور بانے کے متاثر کن خصوصیات۔ پائیدان: گاہک اکثر ایسے کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں جو طویل عرصے تک چلتے ہیں۔ انداز: جدید ڈیزائن کے رجحانات اور منفرد پیش کے صارفین کی ترجیحات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے تغذیہ میں سمجھوتے کے بغیر ایک دن کے کم لاگت والی خوراک کا منصوبہ بنائیں۔ اس کا یہی ہے کہ کسی بھی فرد کی عمر، کھانے کی خوراک و منصوبہ بندی ایک اثر انداز مثال کے طور عمر کے گروپوں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہے شیر خورد بچہ، یعنی جو چھوٹا ہوتا ہے 0 سے 6 ماہ کے لیے۔ غذائی ضرورت: بنیادی طور پر دودھ ضروری ہے۔ مثال کے خصوصی دوروں ماں کے دودھ استعمال جو تمام ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ 1 سے 3 سال۔ غذائیت کی ضرورت: نشو و نما کے لیے توانائی اور پروٹین میں اضافہ۔ مثال نرم غذائیں جیسے دلیا، کھچڑی، میٹ، پھل اور سبزی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آسانی سے ہضم ہو۔ نوعمر 13 سے 18 سال۔ غذائیت کی ضرورت: نمو میں اضافے اور جسمانی سرگرمیوں کے سہارا دینے کے لیے پروٹین اور توانائی کی زیادہ مقدار۔ مثال توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گوشت، سارا اناج، ڈیری و مختلف قسم کے پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور غذا۔ بالغ 19 سے 64 سال۔ غذائی ضرورت: صحت کو برقرار رکھنے کے لیے گوشت اور سبزیاں وغیرہ۔ بوڑھے بالغ 65+ جو ہیں غذائیت: صحت کے لیے سہارا دینے اور دائمی بیماریوں کے خطرات کو کم کرنے، کھانے اور غذائی اجزاء کو ہضم کرنے میں آسان۔ مثال نرم، آسانی سے ہضم ہونے والی جیسے کہ پکی ہوئی سبزیاں، سوپ اور پروٹین۔ کھانے کی چیزیں، کھانے کی ذائقہ: ناشتے میں مونگ پھلی اور مخلوط سبزیوں کے ساتھ پوہا۔ کاربوہائیڈریٹ: پروٹین، فائبر، آئرن، صحت مند چکنائی وٹامن۔ دوپہر کا کھانا: دہی کے ساتھ مخلوط سبزی دال، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فائبر، کیلشیم، وٹامن۔ شام کا ناشتہ: کھیرے، ٹماٹر، لیموں کے ساتھ شے، مونگ، سلاد، پروٹین، فائبر، وٹامن سی ہے۔ رات کا کھانا: آلو، میتھی سبزی اور مسور کی دال، چپاتی۔ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فائبر اور آئرن شامل ہیں۔ تو ساتھیوں یہ جو ہے آپ کے سامنے سولف ٹی ایم تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ پورا سولف ٹی ایم ہے اور آج کی PDF نوٹس اویلیبل ہیں، ہندی، انگلش، اردو تینوں میڈیم میں ہیں۔ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔